कुरान करीम की किरात के बाद तफहीम, तफहीम के बाद अमल, यूं कारी खुद चलता फिरता कुरान बन जाता है। जिनके सीनों में कुरान मजीद महफूज है वो इस दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ हैं, आखिरत में भी सुरखरू, और उनके मुताल्लिकीन भी अनायत रब्बानी के मुस्तहिक। कुरान का कारी क्यों बेहतरीन है? इसलिए कि वो बेहतरीन कलाम पढ़ता है और बेहतरीन कलाम सीखता है। अब तशरीफ़ लाते हैं हमारे लाहौर के मेहमान जनाब फ़ख्रुल क़ुरा कारी सईदुल्लाह सईद साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीक मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीक मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। माशाअल्लाह। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीक मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر
ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا.
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره